वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक वज़ीर आला महमूद खान को काम करने की हिदायत की। गवर्नर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि 1973 के आइन के आर्टिकल 112 की शिक 1 के तहत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करता हूँ। असम्बली के साथ सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। आर्टिकल A224 की शिक 4 के तहत मौजूदा वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक काम करेंगे। तहलील होने वाली असम्बली के सिवा 4 साल में 23 सेशंस और 249 इजलास हुए। मजमूई तौर पर 211 बिल पेश किए गए, जबकि 177 मंजूर हुए। असम्बली ने 188 एक्ट की मंजूरी भी दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होने के बाद अगले 90 दिनों में 60% मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। ये इनके आखिरी दिन हैं। 10 से 15 रोज़ में वफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहते हैं वफाकी हुकूमत 35 अरकान के इस्तीफे कबूल करके हमारे गेम में आ गई है, इसलिए फैसले को हमने कहीं चैलेंज नहीं किया। की असम्बली और पंजाब की असम्बली पहले तहलील हो गई है और जो काम इन्होंने किया रेजिग्नेशन जो सेट किए हैं, तो उसके बाद आप 61% मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएगा अगले 90 दिनों में। ये वक्त है वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी जिद से बाहर है। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है ये बाकी मुल्क में भी जो है हम इंतखाबात की तरफ बढ़े। प्रेशर तो ऑलरेडी बड़ा बिल्ड हो गया, आप देख ही रहे हैं इनके चेहरों पे जो हवाइयाँ उड़ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नाम की तो कोई चीज रह नहीं गई। तो ये आखिरी दिन है, इंशाल्लाह अगले मेरा ख्याल 10 से 15 दिनों में वफाकी हुकूमत से भी हमारी जान छूट जाएगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये 3 ओहदे जो है वो PTI को दे। ये जब तक 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, PTI विल रिमेन द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। 172 बंदे जो हैं वो उन्होंने शबाशी में पूरे करने और ये पूरे नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली बिल्कुल हमारे जो गेम है उसमें ये आ गए हैं, इनको समझ नहीं आई, इन्होंने अमकाना फैसला किया। ये इस वक्त जो मुल्क में हम चाह रहे थे कि एक इलेक्शन की फिजा बने, हुकूमत ने ये इस्तीफे कबूल करके एग्जैक्टली वही किया, तो इसीलिए हम तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। 3 दिन की आईनी मुद्दत खत्म हो गई। अब हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी इत्तफाक राय की कोशिश करेगी। 3 दिन तक कमेटी मेंबरान में भी इत्तफाक ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुशावरत के दौरान हुकूमत ने चाल चल दी। अपोजिशन के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर की सिफारिश पर इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया। डीनोटिफाई होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी शामिल हैं। मुराद सईद, उमर अयूब, शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक और अली अमीन गंडापुर को भी डीनोटिफाई कर दिया। हमाद अजहर, इमरान खटक, शहरियार आफरीदी, गुलाम सरवर खान, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज आवान, सदाकत अली खान, शफकत महमूद, मंसूर हयात खान, सनाउल्लाह खान, मलिक अमीर डोगर, जरताज गुल, फ़हीम खान, सैफुर रहमान, आलमगीर खान, अली जैदी, आफ्ताब सिद्दीकी, अताउल्लाह खान, आफ्ताब जहांगीर, मोहम्मद असलम खान, नजीब हारून और कासिम सूरी शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों पर आलिया हमजा और कंवल शोजिब को भी डीनोटिफाई कर दिया गया। इस्तीफे देने वाले इनफरादी तौर पर पेश हों। स्पीकर कौमी असम्बली का 3 हफ्ते पहले मौक़िफ़ राजा परवेज़ अशरफ ने कहा था अरकान आकर बताएं, बगैर किसी दबाव अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अब इन 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए जो पेश नहीं हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने किसी से भी मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आपने इस्तीफे कबूल करने हैं, शौक से कीजिए। हमने 125 लोगों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो जिस स्टैंडर्ड पे आपने 35 कबूल किए हैं उसी मैयार पर उन 70 को भी कबूल कर ले, हम तैयार हैं। अगर वो 70 सही है तो फिर ये 35 क्यों उनका मैयार अलग क्यों बनाया गया? ये दोहरा मैयार है। हुकूमत का एक ही प्रोग्राम है कि वो आवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शन नहीं चाहते। CDM कह रही है कि हमने इन हलकों में इलेक्शन नहीं लड़ना, या आवाम का सामना करने की सलाहियत
نہیں رکھتے. لاٹ ہے, گھبراہٹ ہے, معیشت ڈوب رہی ہے اور یہ سیاسی چالیں چل رہی ہیں. میرے علم میں ہمارے اس وقت کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. جن 35 MNAs کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے یہ لیڈر لائک لوگ ہیں جو اپنی لیڈری چمکانے کے لیے جگہ جگہ استعفے دینے کی بات کرتے رہے. اسپیکر آفس میں اس پر کام ہو چکا تھا. 35 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا جلد شیڈول آ جائے گا. خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی 35 نشستوں پر ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان PTI ارکان کے استعفوں کی منظوری پر رد عمل. کہا PDM میں شامل کوئی جماعت ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی. الیکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا جلد اعلان کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کا PDM جماعتوں سے رابطہ, ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت. ذرائع نے بتایا PDM جماعتوں کا ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے پر اتفاق ہو گیا. PDM کا 35 نشستوں پر انتخاب نہ لڑنے کا فیصلہ عوام سے خوف کا مظہر ہے. رہنما PTI حسان خاور کہتے ہیں PDM کی حکمت عملی اب عوام کے بجائے پارٹنرز پر بھروسے پر مبنی ہے. PDM اس گھڑے کو مزید گہرا کرے گی جو یہ اپنے لیے کھود رہے ہیں. پنجاب میں اس طرح کے کھیل کھیلنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. ضمنی الیکشن سے فرار اور وفاق کی سطح پر معاشی تباہی PDM جہاز کو مزید غرق کر دے گی. حکمرانوں کی نام نہاد جمہوریت بے نقاب ہو گئی. شیخ رشید کا ٹویٹ لکھتے ہیں جو اسپیکر کہتا تھا کہ میں ایک ایک کا استعفیٰ منظور کروں گا, اس نے 35 استعفے منظور کر کے نون لیگ کی خوفزدہ قیادت کو بے نقاب کر دیا. حکومت نے 35 استعفے الیکشن کمیشن سے منظور کروا کر خود کو مزید گندہ بنا دیا. عمران خان نے اسمبلیوں میں جانے کا نام لیا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے. حکمران جو مرضی چال چل لیں, الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. بروقت قدم نہ اٹھایا تو یہ ملک بدنظمی اور معاشی تباہی کی طرف چلا جائے گا. کراچی کا نظم و نسق کون چلائے گا؟ نظامت کے لیے اب تک کسی جماعت نے دوسری جماعت سے اتحاد کا عندیہ نہیں دیا. میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ سخت ہو گیا. نتائج میں مبینہ تبدیلی پر جماعت اسلامی آج بھی احتجاج کرے گی. PTI والے بھی سڑکوں پر ہیں. سیاسی جوڑ توڑ کے اس دلچسپ کھیل میں کسی بھی جماعت کو میئر بنانے کے لیے 184 ارکان کی حمایت درکار ہوگی. کراچی کو تخریب کی نہیں تعمیر و ترقی کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی رہنماؤں کے الزامات پر مرتضی وہاب کا رد عمل. کہتے ہیں کراچی کو ایسے فرد کی ضرورت ہے جو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. دھرنے اور ہنگامے کی سیاست سے کراچی کی خدمت نہیں ہوگی. جماعت اسلامی قیادت کو مشورہ ہے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. سندھ حکومت کا PTI کراچی کے لیڈرز کارکنوں پر ریاستی دباؤ اور تشدد جاری ہے. رہنما PTI اسد عمر کا ٹویٹ لکھتے ہیں کہ ماڑی میں درجن سے زائد ورکرز کو گرفتار کیا گیا. مزید چھاپے بھی جاری ہیں. امپورٹڈ حکومت کے آخری دن آ رہے ہیں. ان سب ہتھ کنڈوں کی قیمت دینا پڑے گی. سندھ کے علاقے میہر میں PTI کے نو منتخب کونسلر نیاز بڑوڑ کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال. مظاہرین نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ تصادم کے خدشے پر نیاز بڑوڑ کو حراست میں لیا گیا ہے. میہر میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 1 میں ری کاؤنٹنگ کی درخواست دائر ہے. سپریم کورٹ کے باعث صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بہت بڑا سانحہ ہوا پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں. ایک سینئر وکیل سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب عبداللطیف آفریدی, جن کو ہم پیار سے لالا آفریدی کہتے تھے, ان کا بہیمان شہادت تو ان کو قتل کیا گیا وہاں. وہ ان کی آپس کی لڑائی جھگڑے تھی. لیکن میں آپ کی جو بات جس وجہ سے ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ہماری بات پہنچائیں اور باقی جگہ پہنچائی جائے کہ یہ جو قتل ہوا ان کا, ہمارے حساب سے شہادت ہوئی ان کی, یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے, اس سے ایک دن پہلے پنڈی میں ایک وکیل صاحب کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. پھر یہ خیبر پختونخوا میں متواتر وکلاء کی شہادتیں ہوئی ہیں, وہ ہو رہی ہیں. پھر فیصل آباد کے صدر تھے, سابق صدر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے جناب نویر مختار گمن صاحب, ان کو بھی قتل کر دیا. دوسری جانب پشاور میں گورنر KP میڈیا سے گفتگو کریں. اعزاز میں ان بچوں, معذور بچوں کے اعزاز میں جو ہم نے ایک پروکار لنچ اور ان کے لیے جو کھیلنے کودنے کے لیے جو چیزیں مہیا کی, اس پر مجھے خوشی بھی ہے اور دل کو تسکین ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ذرا دستخط کر لیے اس سمری پہ ایڈوائس پر, دیکھیں میں نے سوچا کہ میں تاریخ میں اپنا نام
वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ, और इस कौम के, इस सूबे के अवाम के, इस नौजवानों के, माओ बहनों के, हर मकातब फ़िक्र के कि ये 2 दिन सोचेंगे क्या हुआ। तो मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे ADC साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। तो उधर जिसको भी फ़ोन मिला सुन भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो कोई भी नहीं है, हम किस तरह, हमने कहा भाई वक्त ज़ाया नहीं करे। तो इसलिए फिर सुबह सहन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। पहले भी 8-9 महीने जिस तरह ज़ाया हुए हैं, आप पूरे मुल्क के अवाम इसके गवाह हैं, और मैं ये नहीं चाहता था, मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असम्बली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो, और आपस में हमारे सूबे के रवायात है, इसके कुछ अक़दार है। अगर कुछ असम्बली में अपोजिशन से नहीं मिलता, बड़ों से नहीं मिलता, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करता, इस मेरे अपने लान में हेलीकॉप्टर से उतर कर, ये 12 सेकंड का रास्ता है सामने, उधर एज़े वज़ीर आला हाँ नहीं सकता, तो अगर सूबे में इतनी नफ़रत फैलाएंगे तो उसके लिए तो मेरा ख़्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ये कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क को इस नच पर किसने पहुंचाया, ये मुल्क क्यों इसके 6-7 महीने मुसलसल ज़ाया किए गए। और आप ख़ुद देख लें, चूँकि मैं एक आईनी पोस्ट पर हूँ तो मैं वो बातें नहीं करूँगा, लेकिन दिल में दर्द रखता हूँ कि इनको बार बार कहा। कल भी मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में गया और यही बयान दिया था कि भाई ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब इनसे अपील करता हूँ, वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी, कि अब वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें, और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफ़िक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में इक़्तिसादी, माशी, सियासी ये बहरानों को ख़त्म करना चाहिए, और इसमें मेन रोल अब आवाम ने अदा करना है कि यार इस मुल्क में जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये सोचे किस एजेंडे पे कर रहे हैं, क्यों मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों मुसलसल बहराने पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम फैसला करेगी, और एक सूबे के अवाम ने तो कुछ फैसला कर दिया, और अभी बाकी ये 2 सूबे पंजाब और KPK इधर भी फैसला आ जाएगा। आपकी क्या राय है? दुरानी की जानिब से वज़ीर आला के बारे में कहा गया कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा है कि असम्बली की तहलील रोकनी है तो आप मेरी मदद करें, जबकि वज़ीर आला की जानिब से कल बहुत सख्त बयान आया इस बारे में कि हमने कोई रब्ता नहीं किया अकरम खान दुरानी के साथ, और हम यही साबित कर रहे हैं कि हम असम्बली मूव कर रहे हैं गवर्नर को। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो दोनों से पूछे, एक दूसरे से, मुझे क्या इल्म है। आपकी क्या राय है? जो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो गई हैं, जो सीटें खाली हो गई हैं, जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं पे इलेक्शन होने चाहिए, या आपके ख्याल में जनरल इलेक्शंस अब हो जाए? देखिए, ख्वाहिश अलग चीज़ है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है, और उस आइन में ये सब कुछ लिखा है। अगर असम्बली डिज़ॉल्व होगी तो इसके इंतखाबात 5 साल के लिए होंगे, और अगर कोई इस्तीफ़ा दे तो बाकी मुद्दत जो रह गई उसके लिए होगा। तो ख्वाहिश और आइन ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो हमने आइन के तहत, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आइन के तहत यहाँ गवर्नर हूँ, वरना फिर आप तो बहुत है, आप आके इधर बैठ जाएंगे। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइए, आपसे पहले जब यहाँ पर दूसरे साहब गवर्नर थे तो उनके पार्टी का ये विजन था कि इस गवर्नर हाउस के तमाम दीवारें गिराएंगे। आप बड़े अवामी हैं, बच्चों को भी यहाँ पर लेके आए, कभी तलबा के साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो क्या आप उस विजन की तकमील खुद नहीं करेंगे कि दीवार हटाकर लोग कहेंगे कि देखो वो गवर्नर साहब बैठे हैं धूप में? देखिए, मैं इस पे तबसरा नहीं करता हूँ, लेकिन उसने, उस जमात ने जो बात की है उसका उल्ट, वो हम 4थी 5वीं में पढ़ते थे ना कि ज़मीन तो उल्टा क्या है, आसमान, आग, पानी। उसने कि इस्तीफ़ा दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं जाऊंगा असम्बली तो जाऊंगा। ये आप आज देखो ना, आप लड़ रहे हैं ना, तो इस चीज़ें हमने, मैं एक अवामी शाहिद, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे 32 गवर्नर मुझसे पहले शाहिद गुजरे हैं, 32 के 32 में से कोई भी आवाम के पास नहीं गया,
جب یہاں سے نکلے. اور میں جب یہاں سے نکلوں گا تو 2 منٹ بعد میں قصہ خانی کے بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھوں گا, چیمبر میں بیٹھوں گا, عوام کے پاس جاؤں گا. تو میں عوام پر, تاجروں پر, صنعت کاروں پر, وکلاء پر, ڈاکٹروں پر اور اس یتیم بچوں پر یہ چیزیں بند نہیں کرتا ہوں. آج آپ میرے ساتھ جائیں, کافی بچوں نے کہا, آج بچوں نے کہا کہ میرے والد نے یہ میں حیران رہ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب جائیں گے تو پھر یہی والد کو کہیں گے کہ بھائی ٹک ٹک ٹک. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت ہو جائے گی یا جو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا؟ دیکھیں اب تو یہ اس دونوں کا امتحان ہے. میں نے اپنا امتحان پورا کر دیا, پیپر دے دیا. ہاں, اور آپ دیکھیں یہ گونگیوں سے پوچھو, آپ کے سامنے کہہ دے گا. اس طرح چیخیں مار رہے تھے. تو یہ دیکھو ان کے بھی حق ہے. آج میں نے ان کو بلایا, 2000 بچے ہیں. دیوار میں نے گرائی ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم. میں نے دیوار گرائی تھی اور پشاور کے عوام کے لیے روڈ کھولا تھا. اور انہوں نے کہا عوامی کروں گا. اس کے 4 سالوں میں اس کے اپنے ایم پی اے, چیف آف کمراٹ ایم پی اے, اس نے کیا 17 مہینوں سے میں نے اپلیکیشن بھیجی تھی کہ مجھے ملاقات کا وقت دو, نہیں دیا. وہ آپ نے مجھے 5 منٹ میں دے دیا. میرے خیال اس کے سارے دور میں 100 سے قریب لوگ آئے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بزنس کمیونٹی کا ایک ذمہ دار ہوں اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 2.5 سال پہلے خط بھیجا تھا کہ فیڈریشن آپ سے ملاقات کر رہی ہے. 2.5 سال میں مجھے ٹائم نہیں دیا گیا, فیڈریشن کو نہیں دیا گیا. اور مجھے لوگ آتے ہوئے, میں گیٹ پر کھڑا ہوں, میں کہتا ہوں آ جاؤ اندر. تو یہ قوم فیصلہ کرے گی. کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تھوڑا جو ہے وہ ڈسپلن لانے کے لیے کچھ چیزوں میں بینکس سے کہا کہ آپ مثلاً جو 5-6 آئٹمز ہیں جس میں کہ فوڈ آئٹمز ہیں, آپ جانتے ہیں ویٹ ہے اس میں امپورٹ ہو رہی تھی, اور دوسرے ہمارے جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں تو اس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا. اس لیے فارماسوٹیکل کے آئٹمز ہیں جس میں میڈیسنز بھی ہیں, اس میں میڈیکل ریلیٹڈ ایکوپمنٹ بھی ہے, تو اس کو بھی ہم نے وہ فرسٹ کیٹیگری میں رکھا. پھر ہم نے انرجی ریلیٹڈ امپورٹس, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. اس میں آئل ہے, گیس ہے, کول کے جو ہمارے پاور کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو یہ اس کو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں, جو ظاہر ایکسپورٹس ہوں گی تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ امپورٹس کر سکیں گے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پرائرٹی سیٹ کی, اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو امپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پرائرٹی دی جائے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تو یہ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ہے, کیونکہ بہت ساری ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی. تو اس چیز کو, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پرائرٹی میں رکھا تاکہ ہمارے پیسٹی سائڈز ہیں, سیڈز ہیں اور دوسری ایگری انپٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ابھی کسی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی. صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری میڈیا سے گفتگو کریں. کے اندر دیکھیے سیکورٹی, پوری سیکورٹی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو وہ بندوق لے کے پریمیسز میں آ گیا اور اس نے آ کے ایک سینئر وکیل کو شہید کر دیا. اور ہم نے یہ بھی آفر کیا وہاں کہ جتنی ہم کوشش کی گئی تھی اس کیس میں بھی کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور معاملہ طے ہو جائے. دیکھیں عدالتوں کا بھی کام ہے کہ دیکھیے انصاف دونوں, ایک کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے, ایک ایکیوز پارٹی ہوتی ہے, انصاف دونوں طرف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو انصاف جب ہوگا تو یہ تشدد واقع, لیکن لوگوں کو بھی تو کورٹ کے آرڈرز ماننے چاہیے. اب کورٹ نے ایک آدمی کو بری کر دیا اور آپ کہیں آپ مانتے نہیں, تو اس کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے؟ عدالتوں کے اوپر تو یقینی طور پہ ایک پریشر ہوتا ہے, مگر یہاں پہ عدالتیں وکلا کو جب 3 مہینے کی قید کی سزا سناتی ہیں تو آپ ان ملزم وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا. اور رانا آصف کا ایک کیس آپ کے سامنے ہے
क्या वजह है कि हाई कोर्ट की तरफ से 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है और वो आज तक जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं और आप और आपकी तंजीमें जो है उनका दिफा कर रही हैं, तो ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है आप लोगों के लिए? मैं आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा इस बात की जो आपने कही। हमारा उस पर अपील का राइट था। अगर एक उसको सज़ा दी गई, पहली बात है हम उस सज़ा से एग्रीव्ड है, मतलब उसके एक तरीक़ाकार था कि उसकी अपील की गई। मैं ख़ुद भी मौजूद था वहाँ। अपील में दरख्वास्त ये की गई कि जी हम राना आसिफ कोर्ट में पेश हुआ, हमने दरख्वास्त की गई वहाँ के जी उसकी बेल ले ली जाए और वो कोर्ट में ट्रायल हो जाए उसका चल के। वो उन्होंने एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर दी गई, उसको बेसिस बनाते हुए उन्होंने उस ऑफिस ऑब्जेक्शन में कि अपील मेंटेनेबल ही नहीं हो सकती जब तक वो पुलिस में सरेंडर ना करे। हमारा मुद्दा हमेशा यही हमारी डिमांड है और यही लॉ हम समझते हैं कि जी वो कोर्ट के अंदर सरेंडर शुड बी सफिशिएंट। चले नहीं, फिर हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में डाला, वो भी हमारी चेंबर अपील डिस्मिस इसी ग्राउंड पे हो गई कि वो सरेंडर करे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं वो अफवाह व तफहीम से होती है। हमारे हिसाब से वो जज साहब बहुत मोहतरम जज साहब हैं, उन्होंने वो फैसला जो किया वो सही नहीं था कानूनी तौर पे, मैं कहता हूँ उसकी। और देखिए, और 3 महीने की सज़ा थी। वो कानून खुद प्रोवाइड करता है 382A के अंदर कि उसकी फ़ौरन बेल ले ली जाती है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो इम्पोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटरवेंशन कर रहे हैं ताकि वो एक रीज़नेबल लेवल पे रहें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें बहुत सारे बड़े अच्छे प्रपोजल्स हैं। हम इनको बिल्कुल, मैंने ख़ुद भी नोट कर लिया, हमारी टीम ने भी नोट कर लिया और इंशाल्लाह रेस्ट अश्योर्ड कि हम हर एक प्रपोजल को बिल्कुल बहुत केयरफुली देखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे और बहुत जल्द बनाएंगे। आप ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि मैं आज जाऊंगा तो पता नहीं फिर दोबारा इस पे कोई काम होगा कि नहीं होगा। हमारे इस वक्त जो स्टेट बैंक के अंदर मैं आपको ये अश्योर करवाता हूँ कि ये इश्यूज़ जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हैं और हमें बिल्कुल इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी जो है जो सफ़र कर रही है और उसके नतीजे में उनका बिज़नेस अफेक्ट हो रहा है। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि हमें कोई उसका एहसास नहीं है। अभी ये टिम्बर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की तो मुझे ख़ुद इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ थी कि वहाँ पे वो आए और उनको वहाँ पे इस लेवल तक जाना पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल इस चीज़ पे मुतमिन रहें कि आप जहाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं आपके प्रपोजल्स और सजेशंस और जो इश्यूज़ हैं वो हमारे पास भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स भी हैं और बहुत सारे हमारे लोग भी मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं और हम इनको बिल्कुल गौर से देख रहे होते हैं। अभी जो आपने सर्कुलर इशू किया था उसमें 2 चीज़ें और जो अभी इधर बार बार रिपीटेडली ये प्रपोजल आ रहा था कि हमें 365 डेज़ के ऊपर जो है वो अलाउ करना चाहिए। तो ये आप ही की सजेशंस थी जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये सर्कुलर में शामिल कर दिया था कि अगर 365 डेज़ या उससे ज़्यादा की एलसी ओपन होती है तो बैंक्स उसको अलाउ करें। इसी तरह किसी ने ये प्रपोजल दिया था कि अगर वो बाहर से लोन मोबिलाइज़ कर लेते हैं, खुद से लोन अरेंज कर लेते हैं या किसी और जगह से फंड्स ले आते हैं तो उसके अगेंस्ट अलाउ करना चाहिए। तो हमने तो ये सर्कुलर में लिख दिया था कि आप अपना प्रोजेक्ट लोन ले लें, आप अपनी इक्विटी कहीं से अरेंज कर लें या कोई और फंडिंग अरेंज कर लें तो आप उसके अगेंस्ट एलसी ओपन कर लें। मुझे सच्ची बात है ये अभी ये सुन के आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये ऐसा 365 डेज़ का फॉर इंस्टेंस अगर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ या किसी केस में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ तो उसकी रीज़न क्या है। तो हम बिल्कुल इसको सेपरेट आपसे भी उन हिसाब से जिनके ये केसेस हैं डिस्कस कर लेते हैं और बैंक से भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और इसको हम इंश्योर करवाएंगे क्योंकि हमने ये जो चीज़ सर्कुलर में लिखी है इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम इसको आप में से कोई भी 365 डेज़ की एलसी खोलता है या उससे ज़्यादा की एलसी खोलता है और वो एलसी ओपन ना हो तो हम एक अपना हेल्प डेस्क कायम करेंगे। आप उसके ऊपर हमें इंटीमेट करें कि ये इस बैंक के पास हमने 365 डेज़ एलसी के लिए अप्रोच किया और उन्होंने नहीं खोली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इसको इंश्योर करेंगे कि वो एलसी जो है वो बिल्कुल ओपन होगी। इसी तरह आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लोन अरेंज कर लिया है और आपकी एलसी नहीं ओपन हो रही तो भी आप हमें बताएं, हम बिल्कुल उसको इंश्योर करेंगे। देखिए ये हमारे लिए एक तो हमारे अपने जो नॉर्मल इन्फ्लोज हैं उसके अंदर रह के जो हम काम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही।
اس کے ساتھ ساتھ اگر اور میں یہ اور بھی ایسوسیشنز میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ خود فنڈنگ ارینج کر لیتے ہیں اپنے سورسز سے تو ہمارے لیے بالکل اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ان فنڈز جو آپ نے ارینج کیے اس کے اگینسٹ آپ کو جو وہ الاؤ کروائیں، اور اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہمارے ایکسپورٹرز کی طرف سے ابھی ایک سجیشن آ رہی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ivanews.in۔